Bendiciones, hermanos. Blessings to you all, brethren. Espero que todos estén bien Hope you're all doing well, y que podamos tener un servicio que le agrade a Dios. that we can continue to have a worship service that hopefully is pleasing to the Father. Durante esta semana yo estaba en el internet So this past week, Wendell was doing some research online, y yo estaba mirando cuáles son las cosas más difíciles para un ser humano. and he was looking at some of what we may consider some difficult things for human beings. Y hay una lista de como 20 cosas. And he found a list of about 20 things. Y en esta lista voy a mencionar solamente 3. And from this list, we'll talk about 3 of them. Una de esas cosas es perdiendo a un ser querido. One of the things on the list was the loss of a loved one. Y eso, cuando tú lo piensas, es algo difícil. And if you think about it, when you experience that, that's hard. Otra cosa que mencionaba esta lista Another thing found on this list es empezando tu vida otra vez después que tú tienes 35 o 40 años. it talks about starting your life over once you've hit 35 years of age or 40 years of age. Es como que cuando tú vienes de tu país a los Estados Unidos y tienes que vivir tu vida otra vez. For example, people who move to the United States after living in another country and having to start over once they're here. Eso es difícil. That's hard. Pero una de las cosas que yo vi en esta lista me sorprendió bastante. But one of the other things I saw on this list really impacted me. Y esa cosa era perdonar a alguien que te ha hecho daño. And this was forgiving someone who has wronged you. Eso era una de las cosas más difíciles para un ser humano. For human beings, that's one of the most difficult things. Y cuando yo empecé a meditar en eso, As I started to think about this, yo dije, wow, ¿tú sabes algo? you know what? Eso sí es difícil. That is hard. Perdonar a una persona que me ha hecho daño a mí. Forgiving someone who has wronged me. Y lo que yo quiero hacer esta mañana What I'd like to focus on this afternoon es ver el perdón. is to see forgiveness. Y hay una persona en específica que yo quiero que nosotros veamos. There's a specific person I'd like us to focus on Y here, ese es José. and that's going to be Joseph. Y vamos a ver la vida de José y qué es lo que nosotros podemos aprender de cómo él perdonó a sus hermanos. So we're going to take a look at the life of Joseph and see how forgiveness played a role in his life, specifically when talking about his relationship with his brothers. So vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 37, versículo 4. If you have your Bibles, turn with us to Genesis chapter 37, and we'll start reading in verse 4. Y dice así: y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Estábamos atando cabillas en medio del campo y sucedió que mi cabilla se levantó y se puso derecha y entonces las cabillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi cabilla. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf." Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. His brothers said to him, "Are you indeed to reign over us? Or are you indeed to rule over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. Y algo que nosotros no leímos era que Jacob, el padre de ellos, le dio una túnica de varios colores. And something that we did not read here, but Jacob, the father of these guys, had given Joseph a cloak that had lots of colors on it. Y ellos se habían dado cuenta que Jacob o Israel amaba más a José que a los otros hijos. And they had noticed that Joseph received more love from Jacob than the rest of the sons. Y después vimos que José tuvo un sueño. And then we see that Joseph has this dream. Y en este sueño había cabillas y todas las otras cabillas
se arrodillaban delante de José en la cabilla. And this dream focuses on these sheaves, and one of the sheaves is in the center, and the rest are kind of bowing towards them. And you get this idea that Joseph is the sheaf in the middle. Y los hermanos dijeron, pero nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti. And so the rest of the brothers are like, we're supposed to bow down to you? Y dice que le odiaban más a él. And it tells us, the text tells us that they hated him even more. Y después José tuvo otro sueño. And then Joseph later on has another dream. Y era un sueño similar. And it was similar to this one. Pero en este sueño se añadió otra estrella. But we see another star here. Y era que su padre y sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. And it wasn't just that the brothers were going to bow down, but it was also his father. Después, cuando su padre escuchó lo que José le había dicho, And when Joseph's father heard the things that he finished saying, él dijo, ¿nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti? he also questioned, we are going to bow down before you? Y sus hermanos, dice el texto, que le odiaban aún más y no podían hablar bien a él. And the text also tells us that the brothers hated him even more and couldn't even speak with him. Pero su padre se quedó callado y todo lo que él quería decir se lo quedó en la mente. And his father remained silent, and all the things he wanted to say, he stuck with them in his mind. Después sus hermanos fueron a la tierra para pastorear a las ovejas. And so then the brothers of Joseph went to tend to the sheep in the land. Y Jacobo le dice, José, ¿por qué tú te quedas aquí? And Jacob asked Joseph, why are you still here? Vete a buscar a tus hermanos. Go look for your brothers. Y José va a buscar a sus hermanos a la tierra donde estaban pastoreando. And so Joseph goes to the land where the brothers are working. Y mientras José está buscando a sus hermanos, no lo pueden encontrar. And while he's looking for them in the land, he can't find them. Y hay un hombre ahí y le pregunta a José, José, ¿qué tú estás buscando? And the man is there, and then the man asks Joseph, what are you looking for? Y él le dice, yo estoy buscando a mis hermanos, no lo encuentro. And Joseph tells him, I'm looking for my brothers, I can't find them. Y él le dice, ellos se fueron a otra tierra. And so the man tells him they went to another land. Y José dijo, bueno, voy para allá a buscarlo. Joseph says, okay, cool, I'm going to go look for them. Muy, bueno, se ve muy pequeña, pero vamos a brincar al versículo 18. We're still in Genesis 37, but this is verse 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. They saw him from afar, and before he came near to them, they conspired against him to kill him. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. They said to one another, here comes this dreamer. Ahora pues, vengan, matémoslos y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Come now, let us kill him and throw him into one of the pits. Then we will say that a fierce animal has devoured him, and we will see what will become of his dreams. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. But when Reuben heard it, he rescued him out of their hands, saying, let us not take his life. Rubén les dijo, además, no derramen sangre, échanlo en este pozo desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. And Reuben said to them, shed no blood. Throw him into this pit here in the wilderness, but do not lay a hand on him, that he might rescue him out of their hand to restore him to his father. Y cuando José llegó a su hermano, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. And they took him and threw him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. So vemos aquí que José fue a buscar a sus hermanos So Joseph goes on to search for his brothers. y cuando los hermanos lo ven de lejos le dicen, wow, mira el soñador que viene para acá. And when they see him from afar, they say, look at this dreamer. He's on his way here. Vamos a matarlo. We're going to kill him. Y cuando Rubén escucha esto,
And when Reuben hears these words, Rubén dice, no, nosotros no vamos a matarlo. Reuben turns to his brothers and says, "No, we can't kill him." Ellos tenían este plan, lo vamos a matar y le vamos a decir a nuestro padre que fue una fiera que lo mató. They came up with this plan to kill him and to tell their father that it was a fierce animal. Pero Rubén dice, ¿cómo es que nosotros vamos a hacerle eso a nuestro hermano? And Reuben pauses and says, "Whoa, how can we do this to our brother? Vamos mejor a echarle en este pozo y dejarlo ahí. Better yet, let's just leave him in this pit and he'll be fine." Y el plan de Rubén era, mientras ellos se van, yo lo voy a sacar del pozo y lo voy a regresar al padre. Now, Reuben's plan was to later come back to the pit, grab Joseph, and bring him back to the father. Así que escucharon a Rubén, le quitaron la túnica de muchos colores y le echaron en el pozo. So the rest of them listened to Reuben. They took Joseph's cloak and they threw him into the pit. Y vemos que el pozo no tenía agua y estaba vacía. And the text tells us that the pit was empty and there was no water in it. Entonces los hermanos se fueron a comer And so the brothers, they go on to go eat. y ellos vieron que los ismaelitas venían And they saw that the Ishmaelites were coming towards them. y ellos dijeron, nosotros tenemos un mejor plan. And they came up with a better plan, or so they said. Nosotros vamos a venderlo. We're going to sell Joseph. Vamos a brincar al versículo 47. Vengan, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él. 27. Pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos le hicieron caso. Come, let us sell him to the Ishmaelites. Let us not our hand be upon him, for he is our brother, our own flesh. And his brothers listened to him. Pasaron entonces los mercaderos madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Then Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. They took Joseph to Egypt. Así que dijeron, este es un mejor plan. And so they came together and said, this is a better plan. Y lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas And they took him out of the pit and sold him to the por Ishmaelites 20 monedas de plata. for 20 silver coins. Wow, qué hermano tienen ellos. What brother they had. Yo estaba pensando mientras estaba escribiendo esto. As Wendell was writing the sermon, he was thinking about this. ¿Por qué tener enemigos si yo tengo hermanos tan malos? Why have enemies if you have brothers that are this bad? Y José pasó muchas cosas en estos versículos que hemos leído. And in the verses that we just finished reading, Joseph has gone through a lot. Sus hermanos lo odian, His brothers hate him. estaban hablando mal contra They él, were speaking ill against him. lo querían matar, They wanted to kill lo him. tiraron en un pozo They threw him into a y al pit. final lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas vamos a ver que lo vendieron a los egipcios. And they ended up selling Joseph to Ishmaelites, who later on sold him to Egyptians. Pero eso no lo es todo que pasó José. But Joseph's story doesn't end like this. Cuando él llega a Egipto, When he gets to Egypt, un soldado lo compró y lo puso en la casa del faraón. a soldier buys Joseph and then puts him in Pharaoh's house. Y el faraón ve que Dios está con él. And Pharaoh notices that God is with Joseph. Y el faraón lo pone sobre la casa de él. And so Pharaoh gives Joseph some power over his household. Y él dice, por todas las cosas tú tienes autoridad menos de mi esposa. And he tells Joseph, you have authority over everything here except for my wife. Pero la esposa quería o le gustaba a José. But the wife, she was attracted to Joseph. Y José cada vez que la veía se esquivaba, no quería estar cerca de ella. And Joseph, every time he would come across the woman, would run away or turn his head or whatever. Pero había un día en la cual ella lo atrapó. But there was one day where he was trapped by Pharaoh's wife. Y ella lo agarró y dijo, acuéstate conmigo. And she grabbed onto him and said, come sleep with me. Y él dejó su túnica y corrió. And he left his tunic behind and ran off. Y la esposa de Potifar dijo, llamó a los soldados y dijo, José quiso dormir conmigo. And Potiphar's wife comes up and says,
he wanted to lay with me. Y cuando él escuchó eso, agarró a José y lo echó en la cárcel. Upon hearing this, they grabbed Joseph and threw him into prison. Y mientras José estaba en la cárcel, el carcelero lo puso sobre todos los carceleros porque él también vio que Dios estaba con él. And while he was in the jail, he still had power over the rest of the people there because the man watching the jail noticed that God was with Joseph. Y mientras él estaba en la cárcel, el copero y el panadero también entran en la cárcel. And the cupbearer and the baker also ended up in this prison, Porque ellos hicieron algo que el faraón no le gustó. for they had done things that Pharaoh didn't like. Y mientras ellos estaban en la cárcel, el panadero y el copero tuvieron sueños. And while they were also incarcerated, they had dreams while there. Y ellos dijeron, nosotros no sabemos qué son estos sueños. And the cupbearer and the baker, they didn't know how to describe or explain the dreams that they had. Y José le dice, yo te lo puedo hacer. And Joseph said, I can interpret that for Le you. explica el sueño y José le dice la interpretación de los dos sueños. And so they tell Joseph what was going on in these dreams and that he's able to interpret them and give them the meaning. En 3 días le dijo al copero, Faraón te va a buscar y te va a restaurar tu posición en la casa. And so to the cupbearer, he says, in 3 days, Pharaoh's going to come back and give you your position. Y cuando el panadero vio eso y dijo, wow, el sueño de él era bueno, yo quiero que José me diga el mío también. And the baker says, that's a good fortune. I want to hear what's going to happen to me too. Y José le dice a él, tristemente, a ti en 3 días te van a ahorcar y las aves te van a comer tu carne. And so Joseph tells him what's going to happen to him, that unfortunately in 3 days, they're going to kill him and the birds were going to eat his body. Y así mismo pasó después de los 3 días. El faraón lo restauró al copero y al panadero lo mataron. And so in 3 days' time, we see that these things came to happen the way Joseph said they would. The cupbearer got his position back and the baker died. Pero José le dijo al copero, hey, recuérdate de mí cuando tú llegues a la casa de Faraón. Now Joseph did tell the cupbearer to remember me when you get to Pharaoh's home. Pasaron 2 años y el copero no se recordó de José. A couple years go by and we see that Joseph was not remembered. Pero el faraón también tuvo un sueño. But Pharaoh also had a dream here. Y el sueño del faraón era espeluznante para él. And Pharaoh's dream was shocking for him. Era que había algunas vacas gordas y buenas que salieron del Nilo. So he has this dream that out of the Nile come these big fat cows. 7 de ellos. 7 of them. Y después del mismo Nilo vienen 7 vacas feas y flacas y se comen las vacas gordas. And out of the water also come out these 7 cows that are very skinny and thin, and they end up eating the fatter cows. Y él se levanta de su sueño y dice, ¿qué me está pasando? So he wakes up, he says, what's going on? Pero se duerme otra vez. He goes back to sleep. Y después tiene otro sueño. And then he has another dream. Y después en este sueño, él vio 7 espigas gordas y buenas. What is a spiga? Grain, ears of grain. Ears of grain. Okay. So then these 7 ears of grain are also developed here in this next dream. Y después 7 espigas flacas y malas vienen y devoran las 7 espigas buenas. And once again, we see that the smaller grains come over and take advantage or eat up the larger pieces of grain. Y él llama a los magistrados y a las personas sabias y nadie puede interpretar el sueño. And so he's calling these magistrates and these wise men to come interpret this dream for him. Y nadie lo podía hacer. And none of them were able to do it. Pero el copero se recuerda de José. And this is where the cupbearer remembers who Joseph is. Y él le dice al faraón, mira, cuando yo estaba en la cárcel había un hombre ahí que me dijo el sueño que yo tuve. Llámalo para que él te lo pueda decir. He tells Pharaoh, when I was in the jail, there was somebody who interpreted a dream for me there,
and everything happened the way he said it would, so let's call him up. Él llama a José y José le puede interpretar el sueño que Faraón tuvo. And so Joseph gets a call and he hears Pharaoh's dream and he's able to interpret the dream for Pharaoh. Va a haber 7 años donde la tierra va a producir mucho fruto, There's going to be 7 years where the bounty is going to be great here. pero después va a haber 7 años que no va a haber nada en la tierra. But after that, there's going to be 7 years of just barren land. Y cuando el faraón vio esto, And when Pharaoh heard this, él se sorprendió. he was shocked. Y José le dio un consejo al faraón. And so Joseph gave him some advice. En estos 7 años donde va a haber mucho fruto, tú tienes que sacar una quincena, 5% del producto para guardarlo para el tiempo de la escasez. So during the good years, the 7 good years where things are going to be bountiful in the land, Joseph's advice was to save a percentage of what they were going to be gaining so that it is helpful to them during the famine. Y cuando el faraón escuchó las palabras de José, él dijo, wow, Dios está con este hombre. And upon hearing these things, Pharaoh is shocked to notice and says, you know, God is with this man. Y el faraón lo puso por encima de toda la tierra y de la casa de él. And Pharaoh gives Joseph a command over lots of the land and parts of his household too. Ahora los 7 años pasaron y había mucha comida. Hicieron como José había dicho. So the next 7 years go by and things happen the way that Joseph said they would. Pero así como vinieron los tiempos buenos, también vinieron los tiempos malos. And as the good 7 years came, also did the 7 bad years. Y no había comida en la tierra. And it happened that there was no food in the land. Y los hermanos de José no tenían comida y sabían que en Egipto sí habían comida. And Joseph's brothers, they had no food, but they knew that Egypt had food. So ellos le dijeron a su padre, padre, nosotros vamos a ir a Egipto para buscar comida. So they tell their father, you know, we're going to go to Egypt and get some food. Agarraron su dinero y sus burros y se fueron a Egipto. They grabbed their money, they grabbed their donkeys, and they make way to Egypt. Y cuando llegaron hacia Egipto, José lo pudo ver porque él estaba encargado de vender la comida. Once they get there, Joseph recognizes them because he was in charge of the food. Pero los hermanos no reconocieron a José. But the brothers, they did not recognize Joseph. Y José dice que José lo trató duramente. And the text tells us that Joseph was hard on them. Y le dijeron, él le dijo a sus hermanos, ustedes son espías tratando de mirar a Egipto para poder robar. And he confronts them and calls them spies looking to rob and steal from Egypt. Y ellos le dijeron, nosotros no somos espías, nosotros solamente venimos a comprar comida. They confess that they're not spies and that they're just there to buy some food. Nosotros somos 12 hijos, uno se murió y somos hijos de un solo padre. We're 12 brothers, one of them has died, and we all come from the same father. Y José dijo, no, ustedes son espías. And so Joseph says, no, you're spies. Y él le metió a la cárcel por 3 días. And he threw his brothers into jail for 3 days. Y después de los 3 días, él fue a sus hermanos After the 3 days, he goes back to his brothers y le dice, para yo saber que lo que ustedes están diciendo es verdadero, and he says to them, for me to find out that what you're saying to me is true, yo quiero que ustedes vayan para su tierra, vengan con su hermano menor y yo le voy a creer. I would like for you to go back to your homeland, bring your youngest brother to me, and then I will believe you. Pero José se quedó con uno de sus hermanos y lo ató al frente de los otros hermanos. And so Joseph takes hold of one of the brothers and ties him up and keeps him in front of the other ones. Y él le dijo a su sirviente, mira, llena los sacos que ellos trajeron con comida, pero no solamente con comida, sino con el dinero que ellos trajeron para comprar, entran en el saco también. And he tells his servant, you know, grab hold of their belongings, fill up their bags with food, but also don't take their money from them and let them take all of this back. So, se van en camino a Canaán, donde está su padre. And so they take off and they go back to Canaan where their dad is. Y ellos se paran para darle comida a sus burros. And they stop to feed the donkeys along the Y way. cuando ellos abren el saco, ellos se dan cuenta que el dinero está dentro de los sacos. And when they open their belongings, they notice that the food is there, but also the money that they brought. Y ellos se asustaron. And they got scared. Y ellos dijeron,
¿qué es lo que pasó aquí? And they're asking themselves, what happened here? Llegaron a Canaán y le dice a sus padres todo lo que había pasado. So they make it back to Canaan, and then they tell their dad everything that they experienced. Pero But toda la comida que ellos habían, que José le había dado se acabó. so all the food that Joseph had given them they've eaten all of it. It's gone. Y ellos dijeron, nosotros tenemos que regresar a Egipto para poder comprar más comida. And so they say, we have to get back to Egypt so that we can buy more food. Pero Jacobo, Israel dijo, ustedes no pueden ir porque yo no quiero que ustedes se lleven a Benjamín, mi hijo más pequeño. But Jacob then tells them, I don't want you to go back there because I don't want Benjamin to make this trip too. Pero ellos dijeron, si nosotros no regresamos a Egipto con Benjamín, el hombre no nos va a dar comida. And so they tell Jacob, if we don't go back with Benjamin to Egypt, we will not be getting any food. Y dijo, ok, llévatelo. So Jacob gives in, and then Benjamin goes with them. Y ellos van y le traen lo mejor de la tierra a José. And they get the best food and they bring it back and give it to Joseph. Y también le trae el doble del dinero, el que a ellos, que José le había dado, y también para pagar lo que iban a comprar ahora. And double the money that they had not spent last time, they brought it with them again, along with extra funds to pay off the food. Y después José vio a Benjamín y a sus otros hermanos. And then Joseph saw. Mhm. He saw Benjamin and the rest of the brothers. Y le dijo a su siervo, prepárame un animal y invítenle a mi casa. And he told the servant, prepare a meal for them and invite them to my house. Y así fue. And things happened this way. Y le prepararon una comida y José pudo sentarse con ellos. So they had this food and Joseph was able to sit at the table with them. Pero José estaba tan emocionado que él salió de la casa y empezó a llorar porque él vio a su hermano menor y a todos sus otros hermanos. But he was so emotional that he ended up leaving the house for a bit after seeing his youngest brother after such a long time. Pero regresó, comió con ellos y le dijo, bueno, ahora te toca regresar para atrás. So he returned and he ate with them and then told them, all right, it's time to go back. Y hizo lo mismo que había hecho antes. And he did for them the same thing that he did during their Le first trip. llenó los sacos He filled their bags con comida, pero también le puso el dinero para atrás. with food and with the money that they had brought. Pero But en el hermano menor, en la comida o en el saco del hermano menor, in the bags that belonged to the youngest brother, él le puso el vaso que él tomaba, lo puso en el saco del hermano menor. Joseph put his own cup into Benjamin's bags. Y dijo, dejen que se vayan. And then he said to the servants, just let them leave. Y se fueron. And they took off. Y después José le dijo a su siervo, párenlo ahí porque ellos me han robado mi vaso. And so Joseph tells the servants, stop them along the way because they've stolen my cup. Y lo paran y And so ellos they stopped empiezan him. a abrir la bolsa y dijeron, pero nosotros no robamos nada. They stopped them, and then the brothers are defending themselves, saying, we didn't steal anything. Y lo trajeron para And atrás. so they bring them back to Egypt. Y José le dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Yo estoy vivo. And so when they come back, Joseph tells them the truth that it's Joseph, the brother that they sold many years ago. Y él dijo, trae a papá, tráelo para acá, para que yo lo pueda ver. And he tells them, bring my father here so that I can see him too. Y ellos no lo podían creer. And they couldn't believe it. Pero ellos regresan a Canaán, buscan a su papá y su papá tampoco lo puede creer. And they return to Canaan and they tell their dad and bring him, and he couldn't believe the words they were saying. Y al final toda la familia pudo regresar y estaban juntos otra vez. At the end of all of this, we see that the family is finally able to be reunited. Y José habla con el faraón y le da una tierra para que ellos puedan trabajar y hacer su vida. And Joseph talks to Pharaoh, where Pharaoh then gives him a land for his family to take care of and be work. prosperous there. Y vamos a ver lo que dice el versículo 50 aquí. Let's take a look here at Genesis 50. Empezando en el versículo 15, dice así. Y ya Jacobo se había muerto. So here, we're going to start reading in verse 15, but take note that Jacob has already died. Vamos a empezar en el versículo 50. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarda rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos.
When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir. Así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now, please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverará la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear, I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. So vemos aquí que después que Jacob o Israel se murió, sus hermanos dijeron así a ellos mismos, wow, ahora nosotros no tenemos a nuestro padre para poder defendernos con José. So the rest of the brothers, after Jacob's death, realized or said to themselves, "We no longer have our dad to protect us from the wrath of Joseph. Vamos a escribir una carta para que José nos pueda perdonar a nosotros. Let's write a letter to Joseph asking for his Y forgiveness." así mismo lo hicieron. And so they did that. Escribieron una carta diciendo, nuestro padre escribió esto para que tú nos perdones a nosotros. They wrote this letter and said, "This is from our father asking that you forgive us." Y cuando los hijos o los hermanos de José le dijeron eso, José empezó a llorar. And when the brothers shared this with Joseph, Joseph started to cry. Y en el versículo 18 dice, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron, pero José en el 18, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? So verse 18 tells us that the brothers came and bowed before him and said, "We're servants." And verse 19 says, "Do not be afraid, for am I in God's place?" Ustedes querían hacerme un mal, You guys wanted to do wrong by me, pero Dios usó esto para poder preservar a mucha gente. but God used this to preserve many people. Y José no solamente cuidó a sus hermanos, And Joseph not only took care of his brothers, sino también a sus chiquitos. but also their little ones. Y vimos la historia de José rápidamente, creo yo. Puede ser que dure un poco más tiempo de un poquito. I hope that we were able to do this quickly, but I gave you guys a full recap of Joseph's life. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de José con el perdón? What do we learn from Joseph regarding forgiveness? Yo creo que la primera cosa que nosotros podemos aprender de José, One of the first things that we can learn from this regarding forgiveness is el perdón se ofrece antes de que se pida. forgiveness is offered even before it's asked of. ¿No es verdad que nosotros normalmente esperamos que la persona venga a nosotros que nos ha ofendido para nosotros ofrecerle el perdón a ellos? Normally, we wait for the person to approach us after they have wronged us. Pero en este caso, vemos que José no esperó que sus hermanos vinieran a él para decirle, perdónanos por lo que usted ha hecho a nosotros, sino que José le ofreció el perdón a ellos. Joseph here, we see that he did not wait for his brothers to come to him first, but he forgave them before they came to him. Ellos hicieron un plan. Nosotros tenemos que escribir esta carta para que él nos perdone a nosotros. They came together and made this plan. You know, we have to write this letter so that he forgives us. Pero ellos se olvidaron de todas las cosas que José ya había hecho, demostrando el perdón que él le había ofrecido.
But they had already forgotten the things that Joseph was doing for them to show that he had forgiven them. En capítulo 42, versículo 25, José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndole en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así le hizo con ellos. 42:25, then Joseph gave orders to fill their bags with grain and restore every man's money in his sack and to give them provisions for the journey, and thus it was done for them. Capítulo 43, versículo 16. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. When Joseph saw Benjamin with them, he said to his house steward, bring the men into the house and slay an animal and make ready, for the men are to dine with me at noon. Capítulo 44. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena del alimento las costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y ponle el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Then he commanded his house steward, saying, fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put each man's money in the mouth of his sack. Vemos que José ofreció el perdón mucho antes que los hermanos le pidieran. And so Joseph here is offering this forgiveness to his brothers way before they came up to him and asked for it. Y la forma en la cual José demuestra el perdón a sus hermanos And the way that he shows his forgiveness to his brothers, no fue solamente de boca, it wasn't just a forgiveness from the mouth, sino que él le demostró el perdón a ellos, but he demonstrated forgiveness towards them, dándole comida y el dinero para atrás, giving them food and returning their money, sentándose y comiendo con ellos. sitting at the table and eating with them. Pero en el capítulo 45, versículos 4 y 5 dice: y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy tu hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. So Joseph said to his brothers, come near to me, please. And they came near, and he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. José no solamente le dio comida y le devolvió el dinero, demostrando el perdón que él le había ofrecido, He wasn't just giving them this food and money to show them the forgiveness he's offering them, sino que él quería que ellos se acercaran a él. but he wanted them to grow closer to him. ¿No es verdad que cuando una persona verdaderamente perdona, Isn't it true that when we truly forgive someone, nosotros le decimos a persona que venga a mí? we tell that person, come to me. No le decimos que se quede lejos, We don't tell them to stay apart, sino que le decimos: ven y yo quiero perdonarte a ti. but we tell them, draw closer. I would like to forgive you. El perdón se ofrece no solamente de palabras, Forgiveness is not just offered by the mouth, sino que el perdón se ofrece y se demuestra con nuestras acciones. but it's also offered and backed up through our actions. Vemos que Jesús demostró esto también. We see that Jesus also demonstrated this type of En Lucas forgiveness. capítulo 23, versículo 33. We see this in Luke 23, starting in verse 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. When they came to the place called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right and the other on the left. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. But Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they cast lots, dividing up his garments among themselves. Vemos aquí que Jesús ofrece el perdón a las personas que están ahí mucho antes que ellos lo pidan. We see that Jesus is offering this forgiveness to them, to the people who were there, much before they even asked for it. Padre, perdónale,
porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pero tú sabes lo que Jesús también hizo en esa misma cruz. But you know what Jesus is also doing on this cross. Él también no solamente le ofreció el perdón a ellos, sino a nosotros también. Not only is he offering forgiveness to the people there, but also to us too, Mucho antes que nosotros le pidiéramos. much before we asked him to forgive us. Una pregunta. So here's a question. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una persona que te había hecho un mal y le pediste perdón? When was the last time that you went up to somebody who had wronged you and asked for forgiveness? O le diste el perdón, Or perdóname. that you forgave them? O tú todavía estás esperando que esa persona venga a ti para pedirte perdón. Or are you still waiting for this person to come up and ask for forgiveness? Nosotros tenemos que ser como Jesús y como José, que ofrece el perdón. We need to be like Jesus, and we need to be like Joseph and follow this example of offering forgiveness. Otra cosa que nosotros podemos ver, Another thing that we can see here, que el perdón no mide la maldad. forgiveness doesn't measure the evil. Nosotros vimos en el capítulo 37 todas estas cosas que los hermanos de José habían hecho. We saw in Genesis 37 all these things that the brothers had done towards him. Lo odiaban, le hablaban mal, conspiraron para matarlo, lo arrojaron a un pozo seco y lo vendieron a los ismaelitas. They hated Joseph, they spoke badly to him and of him. They plotted to kill him, put him in a pit, and sold him to Ishmaelites. Y sin embargo, José estaba dispuesto a perdonarlo. And even after all this, Joseph was still willing to forgive his brothers. ¿No es verdad que nosotros, cuando alguien nos hace un daño pequeño, estamos dispuestos a perdonar? Isn't it true that even when someone wrongs us just a little, we're still willing to forgive? Pero cuando alguien nos hace algo grande que nos ha dolido mucho, nosotros decimos que se vaya para allá. But when someone wrongs us in a big way and hurts us, we want nothing to do. We send them away almost. Pero lo que pasó José aquí no fue algo pequeño. And the things that Joseph experienced here, these weren't little things against him. Fueron cosas grandes y que le dolieron mucho. These wrongs, they hurt Joseph. Sin embargo, él estaba dispuesto a perdonar. But yet he was still willing to forgive. Nosotros también deberíamos de estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, no importa si ellos no han hecho algo grande o pequeño, deberíamos de perdonar. We need to be willing to forgive our brothers and sisters, no matter the severity of how they've wronged us. Nosotros sabemos que Jesús es igual. We see that Jesus is the same. En Hechos capítulo 26 vemos las cosas que Pablo había hecho. In Acts 26 here, we see that the things that Paul had done. Versículo 10 dice, esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encarcelé a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndoles aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Acts 26:10, and I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. And in raging fury against them, I persecuted them even to foreign cities. In this connection, I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priests. Vemos aquí que Pablo había hecho mucho mal. So Paul, he had done a lot of bad things. Perseguía a los cristianos. He was persecuting Christians, Daba su voto para matarlo. casting his vote against them, Que le hizo a blasfemar. forcing them to blaspheme. Y sin embargo, ¿tú sabes lo que Cristo hace para él? And you know what Jesus Christ did for him? Él le perdonó todos sus pecados.
Christ forgave all of Paul's sins. Y no solamente le perdonó, And it wasn't just that he forgave him, sino que lo usó para la obra de él. but Jesus used Paul for his work. Jesús, Dios, no vio la grandeza de la maldad de Pablo, God did not see how greatly bad these things were, sino que él vio, él vio lo que Jesús había hecho y lo perdonó a él. but he saw what Jesus had done and forgave him. Nosotros también deberíamos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, no importa qué tan grande sea el mal que ellos no han hecho. We should be willing to forgive our brethren, no matter how big of a wrong they've done against us. La próxima cosa que nosotros podemos ver del perdón, The next thing that we can see about forgiveness, que el perdón no recuerda el mal que se hizo. forgiveness doesn't bring up the evil that was done. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles para entender. This is one of the hardest things I think that there is to understand here, Porque el mundo nos diría a nosotros podemos perdonar a la persona, because the world will tell us we can forgive someone, pero tú no puedes dejar que se olvide de lo que él te ha hecho. but you can't let them forget about the wrong that they've done against So you. constantemente tú le dices, tú te recuerdas lo que tú me hiciste. And so constantly you come up to them and say, "Remember when you did this to me?" Y el hombre o la mujer dice, pero ya tú me perdonaste de eso. And the other person says, "You already forgave me for that." Pero constantemente lo estás recordando y recordando. But you continue to bring this up and talk about Y it. la razón por la cual lo hacemos es porque nosotros hemos sentido el dolor del daño que esa persona nos ha hecho. But the reason we do this is because we felt the hurt from this person wronging us in this way. Las noches que lloramos, The nights that we spent la crying, noche que no pudimos dormir por el dolor que esa persona nos ha hecho. or even sleepless nights based on the hurt that we've experienced from this brother or sister. Sin embargo, nosotros vemos que José nunca mencionó el mal que sus hermanos le había hecho. Yet Joseph never brought up the evil that his brothers had done against him. José no le dijo, tú te recuerdas cuando tú me tiraste en ese pozo. We never saw Joseph go up to them and said, "Remember when you guys threw me in the pit?" Él nunca dijo eso. He never said these things. Él estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos He was willing to forgive his brothers y no recordarle del mal que ellos habían hecho. and not bring up the evil that they had done towards him. Estaba hablando con mi mamá ayer. So Wendell was talking with his mom yesterday. Mi mamá me llamó, estábamos en un estudio y no pude contestar. She called Wendell while Wendell was in a Bible study, so he couldn't pick up the phone at that Yo moment. la llamé después Later on, he called her back y yo dije, mami, yo voy a predicar mañana del perdón. and he told her, "You know, Mama, tomorrow I'm going to preach about forgiveness." Y él me dijo, qué bueno, mi hijo. And she says, "You know, that's really good, son." Yo dije, mami, yo quiero usar una ilustración tuya. Tú me das el permiso porque esto va a estar en YouTube. Now, Wendell told her, "I'd like to bring you up and use you as an illustration, but I'm asking for your permission because this is going to be recorded and put up on YouTube." Y ella me dijo, mi hijo, dale para allá. And she said, "You know, Wendell, go for it." Y yo dije, ¿estás segura, mami? Porque esto es como yo me lo recuerdo. And so Wendell's like, "Are you sure? Because this is how I remember this story." Y yo empecé a decirle la historia. And so Wendell begins to share the story with his mom. Mami, ¿tú te recuerdas de un día que nosotros venimos para atrás a la casa después de hacer una compra? Do you remember, Mom, that one day we had come home after going grocery shopping Y nosotros llegamos a la casa and we get back to the house? y no sé lo que estaba haciendo papi, si estaba con alguien o dijo algo, no sé, no me recuerdo esa parte. Now, I'm not sure what my dad was doing, whether he was talking with somebody or had a friend over. I don't know what he was doing. Pero yo me recuerdo, mami, That I remember, Mom, tú estabas tan enojada you were so upset que tú fuiste, te quitaste los anillos y lo arrojaste a cruzar del cuarto. You came into the room and you took off your wedding ring and band and threw it across the room. Y ella me dijo, mi hijo, yo me recuerdo de ese día. She said to Wendell, "I remember that day." Yo me recuerdo que yo salí de la casa y fui a caminar para no hacer algo peor. And she told Wendell that she later on remembers leaving the house in that moment and going for a walk so that she wouldn't do something even worse. Y ella me dijo, Wendell, ¿tú sabes cuántos años tú tenías cuando eso pasó? And she says to Wendell, "You know how old you were when this happened?" Y ella dijo, Wendell, tú tenías 5 años cuando pasó eso. She said to Wendell, "Wendell, you were 5 years old when that happened." Y yo dije, mami, ¿tú sabes algo que yo me recuerdo más que eso? And then Wendell said, "You know what's something that I remember even more than that moment? Que después que eso pasó,
that after this went down, tú nunca le recordaste a eso a papi. you never brought this moment up, this fight up to my dad, ever. Y eso ha pasado casi 30 años y yo todavía me recuerdo de ese momento. And it's been almost 30 years, and I can still recall this moment. El perdón no trae o recuerda lo mal que alguien ha hecho. Forgiveness doesn't bring up the evil or wrong that someone has done. Sino, bueno, vemos que Jesús era igual. And we see that Jesus is the same. En Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebrews 8, verse 12 tells us, Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. Dios, tú estás diciendo que los pecados que yo cometí hace 10 años, tú no me lo vas a recordar constantemente. Are you saying, God, that the sins that I committed 10 years ago, you won't constantly bring them up to me? Él dice, yo no me voy a recordar de eso. And he says, I will not remember that. Y no es que Él se olvida de las cosas que han pasado, And it's not that the Lord is forgetting the sino things that happened, que Él no está diciéndolo constantemente. ¿Te recuerdas lo que tú hiciste? but he's not coming up and bringing it up constantly to you. Remember when you did this? Sino que Él te perdonó. But he's forgiving you. Y nosotros, What about us? cuando nuestro esposo o esposa nos ha hecho un daño, When your husband or your wife has done a wrong against you, tú estás constantemente recordándole del mal que tú lo has hecho, o Are que él o ella te ha hecho, are you constantly bringing up the wrong that they've done against you? o tú le perdonaste Or have you forgiven them y no les recuerdas del mal que ellos han hecho. and not reminding them of the evil that was done? Pero tú sabes lo que pasa con el perdón. You know what happens with forgiveness? No se recuerda del mal, We don't remember the bad, pero ve lo bueno que pasó del mal que había hecho. but you see the good that comes from the bad things that happen. José le dice, tú lo has hecho por mal, pero Dios me puso aquí para reservar a mucha gente. Joseph told the brothers, you did this with bad intentions, but God has used this to help preserve lives. Y ahora mi mamá y mi papá, después de ese día, And so after this fight that Wendell just told us about, his parents, yo sé que pelearon mucho más después de eso, they've probably had many fights after this day, pero algo sí te puedo decir, but I can tell you this. que ese matrimonio se puso más fuerte después de ese incidente. Their marriage grew stronger after that incident, Y tienen casado 37 años. and they have been married 37 years. No recordemos el mal que la persona ha hecho, perdonémosle. Let's not remember the bad things that people have done against us, but the good. La última cosa que vamos a ver, One last thing that I'd like for us to see. el perdón va mucho más allá de lo esperado. Forgiveness goes above and beyond. Me gusta eso, Génesis capítulo 50, versículo 21. Read with us here, Genesis 50, verse 21. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consuelo y les hablo cariñosamente. So therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them. El perdón no solamente mira a la persona que le ha hecho el mal, Forgiveness does not only look at the person who has wronged you, sino que también a las personas que están alrededor. but also the people that you are surrounded by. Yo no sé si esto pasa también en la cultura americana, I don't know if this happens in American culture so much, pero yo sé que en la cultura hispana esto pasa bastante. but in our Latino culture, this happens a lot. Yo no sé, yo tenía una tía que mi mamá o mi papá, no me recuerdo cuál de las tías son, mi mamá o mi papá le trataba muy mal cuando eran niños. So Wendell has this aunt, and he doesn't remember if this is an aunt on his mom or dad's side, but they had this aunt, and his parents did not treat her very kindly. Y cuando tú le preguntas a mi mamá o a mi papá, ¿sabes? Yo le perdoné y ella me perdonó a mí. When you ask his parents about this, they say, I forgave her and she forgave me. Pero esa tía, cada vez que nos ve a nosotros, los nietos, But this aunt, every time she sees us, ¿tú sabes lo que hace? know what she says? Saca todo lo malo y nos lo da a nosotros. She takes all of the bad and gives it to us. No sé si eso pasa en la cultura americana, I'm not sure if this happens in American culture, pero sí pasa en la cultura hispana. but in our Hispanic culture, this happens.
perdonó a mi mamá o mi papá, She forgave my dad or my mom, pero los hijos, ellos van a coger todo lo mal que ellos me han hecho. but their kids, they will face my wrath. El perdón no es así. Forgiveness doesn't work this way. El perdón va más allá It de lo goes esperado. beyond what we expect. Jesús también era de esa manera. Jesus is also like this. Primera de Juan, capítulo 9, versículo 9. 1 John 1, verse 9 tells us, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jesús nos ha perdonado nuestros pecados Jesus has forgiven our sins, y gracias a Dios por eso. and we thank God for that. Pero no solamente Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, But it's not just that Jesus has offered us forgiveness for sino our que sins, Él fue más allá but he went beyond that. y Él nos tiene reservado una casa, no hecho de manos, reservado en los cielos para cada uno de nosotros. And he has reserved a house not made with hands for us in heaven, for each and every one of us. No solamente nos perdonó los pecados, And he did not just forgive our sins, sino que fue más allá y nos salvó y nos tiene algo mucho mejor en los cielos. but beyond that, he has something much greater stored and saved for us up in heaven. Yo espero que esta lección And so I hope, brethren, that this lesson nos ayude a perdonar mejor. will help us to forgive better. No esperemos que una persona venga a nosotros para pedirnos perdón. Ofrezcamos el perdón. Let's not wait until someone comes up to us offering us that forgiveness, but let's offer it first, Así como Jesús nos ofreció a nosotros perdón. as Jesus offered us forgiveness. Si hay una persona hoy If there's a person here today que no ha recibido el perdón, who has not received forgiveness, hoy es el día para poder recibirla. today is the day to receive it. Y nosotros sabemos que nosotros recibimos ese perdón cuando venimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. And we know that we received this forgiveness through baptism for the forgiveness of our sins. Y si nosotros hemos recibido el perdón, And if we have received this forgiveness, pero nosotros hemos ido a la mano derecha, nos hemos ido lejos, but we've departed from God or gone far away from him, Dios todavía quiere perdonarte aún otra vez. God is still there to forgive you once again. Solamente tiene que venir y pedirle perdón. You just need to come to him and ask for forgiveness. Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia y también por su atención. We thank you, brothers and sisters, for your attention.